નમસ્કાર મંડળી, ગુજરાત અંદક મેં તમારું સ્વાગત છે। આજ આપણ બનાવીશું આપણો ખાનદેશનો સ્પેશિયલ ઘેરનો ગરમ મસાલો। બટ્ટા મસાલાનું પ્રમાણ એકદમ પરફેક્ટ દઈને म्हणजे આપણો મસાલો તે એકદમ પરફેક્ટ બનશે। याव એ બટ્ટા ખડા મસાલા તે કાઢી લેલું અને આગળ બટ્ટાઓનું પ્રમાણ વ્યવસ્થિત કર્યું। याव પાવશર ખોબરું લેલું પાવશર ધના લેલા 10 ગ્રામ તેજપાન લેલે 10 ग्राम रामपत्री ले लिए, 10 ग्राम जावित्री, 10 ग्राम चक्रफूल म्हणजे बाजा, 10 ग्राम नाकेश्वर, 20 ग्राम त्रिफळा, 20 ग्राम मेथीना दाना, 20 ग्राम वेलदोडा, 20 ग्राम मऱ्या, 25 ग्राम वराळी, 20 ग्राम लोंगा, 20 ग्राम खसखस, 50 ग्राम तल्ली, 15 ग्राम शहाजीरू और 50 ग्राम આપણું રેગ્યુલર જીરું, 20 ग्राम राई લઈ લઈએ, 20 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम मसाला वेलची, 12 ग्राम दगडफूल અને या 30 ग्राम हळद लेली पाउडर हळद તમે खड़ा वाली रहती भी हळद લઈ શકો અને 10 ग्राम खड़ा हिंग, 30 ग्राम सूंठ અને 10 ग्राम जायफळ। या जे पावशर खोबरू ते बट्टू किशी लेलू આપણે આ બટ્ટા મસાલા કાઢાઈ જેલા तिना मेथी हिंग वेलदोडा आणि जायफळ तिने खलबत्ता में आमा थोडंसं कुटी लेसू। हावड़ा सौती पहले अपन कढ़ाई में धना शेकी लेसू। धना અને तेल वगैरे काय लाखान गरज नहीं, मैं एम कोड़ा अपने धना અને शेकी लेनु। गैस अपने पहले फुल करीने कढ़ाई ने गरम कर लेवानी है। नंतर मध्यम गैस पे अपना जे धना आहे एकसारखं हालायने तिने शेकी लेसू, म्हणजे आपला जे धना आहे ते एकसारखं व्यवस्थित शेकायचे। धना लेवान त्या शक्यतो इंदोरी धना लेवाना म्हणजे तिनो स्वाद आहे ते खूप मस्त आवज। या अपना धना शेकाय जेला आहे तिने आवडा एक मोठा कढई में आपण काढ लेसू आणि तिने पसराय लेसू आणि बट्टा आवडा जे पण आपण खडा मसाला शेकसू ते बट्टा आवडा धना पे आपण लागता जसू। या एक पारीभर तेल लयले पण बट्टा मसाला शेकाने आपने अर्धा पाऱ्यापेक्षा कमीच तेल लागेलू। हावड़ा अपन कढ़ाई में सौती पहले लौंगा लाखी लेला है त्यामें पड़ी भर तेल लाखीने लौंगा ने शेकी लेसू। लौंगा ने 8-2 मिनट आपने फक्त शेकानू और मसाला में जास्त तेल ने लाखानू मग एकदम थोड़ा थोड़ा तेल पे अपन मसाला ने शेकी लेसू। लौंगा अपना शेकाय जेला है हावड़ा अपन मऱ्या शेकी लेसू। मऱ्या एकदम थोडंसं तेल लाखीने मऱ्या अपन शेकी लेसू आणि मसाला शेकान त्या शक्यतो आपने पित्तळनीच कढई लेवानी है। पित्तळनी कढई नहीं वशे तो पई आपने जे स्टीलनी कढई ट्रायप्लायनी कढई लेली होय तिनामुळे आपला जे मसाला आहे ते जल्दी बळणारा नाही। हावड़ा आपण या नाकेश्वर लेलू तिने सुद्धा शेकी लेसू। लोखंडी कढई ने लेवानी कारण लोखंडी कढई जल्दी तपी जाय आणि आपला मसाला आहे ते जल्दी बळी शकज। या हुई त्रिफळा लेलू त्रिफळा में आपण एक हात पळी तेल लाखी लेसू आणि इने पण शेकी लेसू। અને आपण जे गरम मसालो बनावते में प्रत्येक जे मसालो है तीनू काय तो भी उपयोग रहेज। कोई मसाला एकदम गरम आवाज कोई ठंडा आवाज इनु बट्ठावणू अपन कॉम्बिनेशन लईने जे गरम मसाला बनावत ते खूप टेस्टी बनत। हावड़ा अपन या चक्रफूल लयलू तिने अपन बाजा सुद्धा केज तिने पण आपण शेकी लेसू। मसाला खूप जास्त नाही शेकानमुळे तो आपण ते मसाला ते बळेल निगत लागज एकदम थोडं थोडं आपण गरम थाय એટલું જ આપણે तिने शेकी लेवानू रेज। या आपण मसाला वेलची लईली तिने शेकी लेसू। हावड़ा अपन वेलदोडा लईला आहे। वेलदोडा आपने खूप जास्त न शेकता तिने थोडंसं धुळधुळ कलर आवा त्यासुद्धा शेकी लेसू। मग तिने जे पोतरू ते फक्त गरम थवू જોઈએ म्हणजे कुटान त्या एकदम इझिली ते कुटावू જોઈએ या पद्धतीने आपण शेकी लेसू। हावड़ा अपन या दालचीनी लाखी लईली दालचीनी हमें जरे नांदड़ा होता त्यारे तिने एकदम लाकड़ू कहे गड़ी गड़ी लाकड़ू लागे जेम करने इने नुस्तू सुद्धा हमें खाई लय। दालचीनी पण आपली शेकाय जेली तिने काढलेली आणि हावड़ा आपण या दगडफूल शेकी लेसू। दगडफूलनो पण आपण मसाला में खूप भारी टेस्ट आवज। नाम तीनू दगडफूल म्हणजे दगडा पे ते उगज पण तीनू मसाला में કેટલો उपयोग रेज।
दगडफूल पण शेकाय जेली होती आपण काढी लेसू आणि आवडा इनामे रामपत्रीला केली इने पण आपण एकदम हलकू शेकी लेसू आणि काढी लेसू जावित्री खिलैली है आवडा पण या तेजपत्तोला खिलैले तिने पण आवल बेतन पळतेल लाखीने शेकिलेसू या हुई मसालाનો એટલું પરફેક્ટ પ્રમાણ કઈલું म्हणजे કેવો મસાલો કમી લેવાનો જાસ્ત લેવાનો તેનાથી આપણો જે આપણો ઘેરનો ગરમ મસાલો તે એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી બનશે એકદમ બેલેન્સ આપણો મસાલો યા બનીને તૈયાર થશે હાવડા પણ या વરાળીला खिलैली आहे वराळीने તમે એમ જ પણ શેકી શકજ किंवा થોડુંસું તેલ નાખીને પણ શેકી શકજ वराळीનો પણ થોડુંસું આપણો સુગંધ આવે ત્યાં સુધી આપણે ફક્ત શેકાની आहे કલરને બદલાવા દેવાનો મતીનો तिने पण काढी लेसू आणि हावडा पण मेथीदाणा लयलाय मेथीदाणा में पण तेल लाखीने थोडंसं मेथीदाणा फुलत त्या सुद्धा आपण तिने शेकी लेसू हावडा पण कढई में या बेतन पर पहिले तेल लाखी लेसू आणि तिना में आपण जे राई आहे ते लाखी लेसू राई तळाने थोडंसं तेल जास्त लाखानू आहे राई आणि आपण एकदम व्यवस्थित तडतडी तिना नंतर तिचे आपण तिना में हावडा या जिरू लाखी लेसू म्हणजे राई आणि जिरू सुद्धा व्यवस्थित शेकायचे आणि जिरू ने आपण थोडंसं आमाळा जे गरम करानू आहे तिने आम्ही लगेच आपण शहाजिरू लाखी लेसू म्हणजे राई जिरू आणि शहाजिरू तन्नीवाना आपण एक साथेच शेकी लेसू तिनो एकदम हलको आपनो वास आवत्या सुद्धा शेकानू आहे तिने काढी लेसू हावडा पण तल्ली शेकी लेसू तल्ली पण आपली थोडीशी तडतड वाजत त्या सुद्धा तीन शेकाने तिनं पण जास्त कलरने बदलावा द्यामुळे आम्हाला फक्त गरम करज एवा पद्धतीने शेकीने आपण का थोडीशी वशमे जगा कर लयली आहे आणि तिना आम्ही आपण खसखस लाखी लेसू आणि खसखस आणि तल्ली सातच शेकी लेसू तल्ली खसखस काढलेसू आणि हावडा आपण जे मोठा मसाला होता जेम की जायफळ वगैरे तिने आपण खलबत्ता आम्ही कुटी लयली आहे तिने तेल लाखीने आपण शेकी लेसू जायफळने पण जास्त नाही शेकानमय जायफळ काढी की आपण सुंठने पण कुटी लयलं होतो सुंठ पण शेकी लेसू हावडा पण कढई में हिंग लयली खडा हिंग लयली आहे बेजातनी हिंग लयली आहे तिने थोडंसं आम्हाला कुटी लयली आहे आणि हावडा हिंगने आपण शेकी लेसू हिंग आपण हावडा व्यवस्थित थोडीशी फुलज त्या सुद्धा आपण तिने शेकी लेसू हिंग आपने या व्यवस्थित फुली जेली आहे तिने काढी लेसू आणि हाडा आपला गरम मसाला बट्टा शेकाय जेला आहे तिना पेज आपण आपली जे हळद पावडर हळद ते लाखी लेसू खडावाली जी आपली हळद रहती तो तिने आपण तळी लेता पण या पावडर आहे ते जल्दी बळी जसे म्हणून या पद्धती गरम मसाला पे आपण पावडर हळद लाखी लयली आहे आणि तिने थोडंसं मिक्स करसू म्हणजे तिने आम्ही व्यवस्थित गरम में व्यवस्थित गरम થઈ जसे म्हणजे थोडी शेकाय जसे हावडा आपण एक कढईने थोडीशी पुशी लेसू आणि आवडा कोरडा कढई मेज तेल न लागता आपण खोबरान किसे ते शेकी लेसू आणि खोबरान किस शेकान त्या एकदम मध्यमच गॅस रेवा देवानू आपने आणि एक सरको हलाईने आपण शेकी लेसू थोडंसं ब्राऊन कलर आवत्या सुद्धा शेकी लेवानू आहे एक सरको हलावानू कारण खोबरू ते आपण लगेच बळान सुरुवात થઈ જાય म्हणून તેને एक सरको आपण हलावसू म्हणजे एक सरको आपण खोबरू या शेकाय जसे તમે દેખી શકો આપણું ખોબરું શેકાઈ ગયેલું ગેસ બંધ કરી લેલો અને અડધા મિનિટ કઢાઈમાં જ આપણે તેને હલાવી લેશું અને અડધા મિનિટ નંતર તે આવડા ખોબરાને आपण एक छोटीशी तरबाने तिने आम्ही काढी लेसू आणि खोबराने आवडा आपण थंडू कर लेसू आणि थंडू करानंतर ती आ जे खोबरू आहे तिने आपण घेरच मिक्सर में पिळी लेसू मसाल्यांसाठी खोबरूने पिळावतो खोबरं आपलं थंडू થઈ કે તેને મિક્સરના ભાંડામાં થોડું થોડું લાખીને બેતન ઘાણ કરીને પીળી લેશું या पद्धती આપણે खोबરું પીળાઈ જેલું છે તેને आपण एक डब्बा में काढी लेશું આપણો જે મસાલો છે તેને સુદ્धा एक डब्बा में भर लेલું છે डब्बा मसाला આપણો વ્યવસ્થિત ઠંડો થયો કે ડબ્બાને ઢાંકણ લગાડી લેશું
અને ખોબરું અને મસાલો અલગ અલગ આપણે ડબ્બામાં લઈ જઈને જે કાંડપ મशीन આવે તેના આપે आपण કૂટી લાવશું. મસાલો ચક્કી में किंवा पै घेरा मिक्सरपेक्षा एवा कांडप मशीन पे जर करे तो ते मसालो आपणो खूप मस्त बनीने तयार થઈ જાય. मसाला આપણો પીળાયો કે નંતર તે आपण ચાળણી પીવા પદ્ધતિને ચાળી લે અને જે પીળેલું ખોબરું છે તેને સુદ્धा व्यवस्थित मिक्स कर ले અને वही एकदा कांडप मशीन में તેને કૂટીને મિક્સ કરી લેજે. એવા પદ્ધતિ આપણું ખોબરું યા મિક્સ થઈ રહી અને આપણો જે ગરમ મસાલો છે તે બનીને તૈયાર થઈ ગયેલો છે. અને ગરમ મસાલો ક્યારે પણ આપણે એખાદી કાચની બરણી છે તેનામાં જ ભરાનું किंवा ચીની માટીની બરણી પણ ચાલી શકે. एकदम स्वच्छ कोरडा बरणीમાં आपण भर लेશું અને મસાલો ભરાને તે ક્યારે પણ બે જ બરણીમાં ભરાનો म्हणजे एक આપણે સ્ટોર કરવાની બરણી આવે અને જે રેગ્યુલર વાપરાની બરણી છે या પદ્ધતિ બે બરણીમાં आपण મસાલો એ ભરી લેશું. મસાલો આપણો અહીંયા તૈયાર થઈ ગયેલો છે. રેસીપી ગમી હોય છે તો રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીની જોડે અને એ જ આપને પારંપરિક રેસીપીઝ દેખાણ કરતા ગુજરાત દખને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને વળી તમને કેવી રેસીપીઝ દેખાણ ગમશે તે સુદ્धा મને કમેન્ટ કરીને કહી શકો છો. ધન્યવાદ.